This is the beautiful Okada. Tanawa ang fall ay ilang sa ngalan na swimming pool. Yes, the Okada. Nami sa 17th floor. Mani ang among view. This is the beautiful Okada. Yay! Manila Bay, swimming pool, and Manila Bay. Pagkagwapa na lang. Ulit na may, check out na. Bye-bye Okada. Nindot kayo among experience sa Okada. The best ang ilang mga staff. Accommodating, approachable, kind, courteous, honest, nanatanan. Gwapa o gwapo, smiling pagyod. The best so far. Hasta ang among breakfast, the best breakfast buffet sa tanam namong naatuan compared sa Europe. Kani ang Okada ang the best, basta Japanese. Very clean. Adto ko sa public toilet nila. Gasunod. Pareha sa airport sa Japan, gasunod. Dili mapuno ang basurahan. It's so clean and so industrious ang mga staff. Kuan gyud sila approachable. The best ang ilang mga tao dire. Kung Okada ang facility, they have the best. But with the people, they are the most amazing. The best hotel, mano? Best hotel, mama good. Okay. Lami, nindot. Gwapa kaayo gyud siya. Ligo mi gahapon dia alas 12 utong totok. Wala ni sukol lang mga taga Saudi ug Pilipinas kay perting nita. Bye Okada, thank you for a very nice experience, a memorable one, and a very busog breakfast. Perti ka gwapa. Thank you. Bye.